première convention signée avec le groupe Renault permettra de développer une offre diversifiée de formations professionnelles dédiées au secteur automobile ainsi que de répondre aux besoins en ressources humaines du groupe et son écosystème. Dans le cadre de cette convention, la société Snob procédera au développement de la formation alternée en maintenance industrielle et assurera les équipements technico-pédagogiques au profit de 700 centres de formation de l'OCPT, dont les formateurs pourront aussi bénéficier de sessions de formation avec une certification. Deux signatures donc, la première avec le groupe Renault et la deuxième avec la société Snob. Voilà, Fontaine, si on rate cette photo, vous l'aurez tout raté. هاد اتفاقيات الجوج اليوم اللي تمضات في وزارة الإدماج الاقتصادي ياك باش منه الإدماج الاقتصادي والتكوين المهني والتشغيل والمقاولات الصغيرة جدا. هاد الاتفاقيات بجوج عندهم أهمية بحيث أنهم كيواكبوا التطور الصناعي ديال بلادنا بالكفاءات اللي محتاجينها الصناعيين، بالاخص في صناعه السيارات. بالنسبه للتحول اللي كتعرفوه في صناعه السيارات اللي كنمروا للسياره الكهربائيه وكتحتاج كفاءات جديده اللي اليوم غنوفروا لها بمعيه المصنعين وجهاز ومنظومه التكوين المهني ديال المملكه. غنوفروا لها كل الامكانيات باش نوفروا الكفاءات اللي كنحتاجوها واللي مطلوبه واللي عندها قيمة مضافة كبيرة، هي أكبر يمكن قيمة مضافة بالنسبة للتطوير الصناعي ديال بلادنا. تكملة لما قاله السيد الوزير، كيف ما قال كاين انتقال للصناعة ديال بلادنا اللي حققت واحد الطفرة نوعية رغم الجائحة، واللي رجعت اليوم خصوصا صناعة السيارات حسب المعلومات اللي عطانا السيد الوزير رجعت المستوى الإنتاجية ديالها والتصدير ديالها المرتفع، واللي بفضل طبيعة الحال هذه الاستثمارات الكبيرة اللي كاينة في بلادنا. والسؤال اللي مطروح علينا اليوم هو هذه الصناعات هذه ما هي التحولات اللي عندها؟ كاين تحولات مهمة في أنماط الإنتاج، ولكن كذلك كاين تحولات في التكنولوجيات المعتمدة اللي كتواكب واحد القرارات خدتها واحد العدد من المجتمعات من واحد الدول على المستوى العالمي فيما يسمى بالانتقال الطاقي وما يعني ذلك من طلب على السيارة الكهربائية بالخصوص. هذه التحولات عندها واحد التبعات على مستوى التكوين وعلى مستوى الموارد البشرية اللي كيف ما كتعرفوا هي من الرافعات ديال التنافسية ديال هذه المقاولات المستثمرة في المغرب. إذا باش هذه المقاولات تقدر تكون عندها تنافسية وديمومة واستمرارية في النموذج ديالها الاقتصادي، خصها تكون عندها واحد الموارد البشرية واحد الكفاءات اللي هي أقرب ما يكون من الأنماط ديال العمل ديالها. وعمليا الاتفاقيات اللي كانوا مع المكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل هي بموجبها هذه المقاولات تتوضع رهن إشارة المكتب هذوك المنصات ديال التدريب لي بون ديسي اللي كيستعملوهم المتدربات والمتدربين باش ملي تيخدموا فيهم وكأنهم موجودين في وسط المقاولة، وبالتالي ذاك المهارات اللي تكتسبوها هي مهارات قريبة جدا من المهارات العملية اللي كيحتاجوها باش يقدروا يكونوا جاهزين في العمل. هذا الشيء كيجعل أنه الكلفة ديال الانتقال من العالم ديال التكوين للعالم ديال التشغيل تتكون جد منخفضة على المقاولة، وهذا استثمار استباقي لهذه المقاولات في التكوين المهني. آخر حاجة بغيت نقول، هذا الشيء لن يفيد فقط المقاولتين، سوف يفيد المنظومة كلها، الايكو سيستيم كله المعني بهذا الأمر، بحيث أنه يعني هذا الاستثمار هذا خاص بجميع الشركات والمقاولات اللي تتخدم في هذا الاتجاه. وهذا الشيء تيشرف بلادنا أننا كنشوفوا مقاولات
يعني تدير هذا الاستثمار هذا في الموارد البشريه تتحل المشاكل ديالها، ولكن كذلك تساهم في الرفع من الجوده ديال المنظومه كلها. ونتمنى والله ان شاء الله الشباب ديالنا يكون حتى هو في المستوى، وراه في المستوى باش يقدر حتى هو يعطي، وحتى هو ملي يجي يخدم يكون ينال الرضا ديال المشغلين. Mohamed Bachiri, directeur général de Renault Group Maroc. Donc on est ravis d'assister à cette cérémonie de signature de cette convention qui est signée entre Renault Group Maroc, le ministère de l'Industrie, le ministère de l'Emploi et l'Office de la formation professionnelle, de la promotion de travail. L'objectif c'est de permettre la montée en compétences des équipes qui travaillent dans la filière industrie automobile pour répondre aux futurs besoins qui nous attendent, qui sont déjà là. Parmi ces challenges, c'est l'électrification des véhicules, les métiers en lien avec l'industrie 4.0, les énergies renouvelables. Et c'est pour cela que nous avons signé cette convention pour accompagner l'Office de la formation professionnelle à mettre en place des programmes de formation sur mesure par rapport à ces besoins. Et aussi dans le cadre de l'incubateur qui sera mis en place dans la cité des métiers de compétences de Tanger, on va accompagner ces futures start-up innovantes industrielles pour mettre leur permettre de mettre en place notre savoir-faire industriel. Donc voilà, c'est une étape importante qui va nous permettre aussi de monter en compétence les équipes et les ressources humaines de la filière automobile, que je rappelle que c'est la première filière exportatrice du Maroc. Le groupe Renault a produit l'année dernière 355 000 véhicules. 86% de cette production a été exportée à l'étranger vers plus de 71 destinations. Et c'est ça le Made in Morocco. Si on est arrivé à ce niveau de développement, c'est grâce à l'investissement dans le capital humain, l'investissement dans les compétences et tout le travail que le groupe a réussi à mettre en place depuis une quinzaine d'années pour la montée en compétences sur des métiers qui n'existaient pas auparavant. Et c'est pour cela qu'on veut franchir aujourd'hui un palier supplémentaire pour accompagner ces évolutions qui sont très importantes et très profondes, pas uniquement au Maroc, mais au niveau mondial. Loubna Trécha, directrice générale de l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail. Les conventions qui ont été signées aujourd'hui traduisent la volonté partagée des différentes parties prenantes d'œuvrer en faveur du développement du secteur automobile et leur conviction conjointe que la question du développement des compétences est celle de tous les acteurs, pouvoirs publics, industriels et opérateurs de formation. La première convention, nous l'avons signée avec le groupe Renault Maroc. Elle porte sur la mise en place d'une offre de formation spécifique répondant aux besoins du groupe Renault, entre autres l'industrie 4.0, la voiture électrique et la culture automobile en général. Les axes de collaboration incluent le développement d'une ingénierie de formation spécifique, la concertation autour du choix des équipements pédagogiques, le perfectionnement des formateurs et l'organisation de séminaires et de visites à leur profit en tant que pivot de la transmission des compétences afin de leur permettre de rester actualisés par rapport aux évolutions techniques et technologiques. Quant à la deuxième convention, elle a été signée avec SNOP Group FSD et elle constitue un nouveau maillon à ce partenariat qui nous lie au groupe depuis plus d'une décennie, puisque l'OFPPT a contribué au démarrage des usines de SNOP en 2011 et en 2016. Cette fois-ci, le partenariat est axé sur la maintenance industrielle, avec 3 formations qualifiantes dans les domaines de la robotique, de l'automatisme et de l'hydraulique, qui vont répondre à une ingénierie de formation ciblée et mobiliser des équipements pédagogiques spécifiques qui seront en partie fournis par SNOP, qui prendra également en charge la formation et la certification des formateurs. Ces formations vont démarrer dès 2023 sur le site de Tanger, avec des perspectives d'élargissement dès 2024 aux régions de Casablanca et de Rabat. باش يوصلك جديد فيديوهات الأنباء تيفي تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.